ینن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد ادریس شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد فقیر شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد ادریس شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد فقیر شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان ای مافی یو بل نغواڑی ډیر ډیر یو بل تجاړي یو بل تشو تر غاړي کښوي مونږ ناس غلطي وي یو بل تب معافي وي معافي یو بل نغواړي ډیر ډیر یو بل تجاړي یو بل تشو تر غاړي کښوي مونږ ناس غلطي وي یو بل تب معافي وي یو بل تب معافي وي رخصت باخر وي اوخت خبر چې بیا با شملو دخت پامال نن جاړي طالبان کورو تدی روان یادی بد ادریس شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد فقیر شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان یا هم ختم بخاری دا هم ختم ترمذی دا مسلم ابو داود نسائی هم ابن ماجہ دا موتوین کی یوم زادا هم ختم بخاری دا هم ختم ترمذی دا مسلم ابو داود نسائی هم ابن ماجہ دا موتوین کی یوم زدا تدریسی عجیب دا امام طحاوی صاحب پا مسلک نومان نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد ادریس شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد فقیر شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان یا خفد شیخ ادریس سیب ہم شیخ محمد فقیر سیب ناظم مولوی اقبال سیب ہم مولوی عبدالرحمن خدمت کڑی پدا شانا یا خفد شیخ ادریس سیب ہم شیخ محمد فقیر سیب ناظم مولوی اقبال سیب ہم مولوی عبدالرحمن خدمت کڑی پدا شان یا خدمت کڑی پدا شان مطوی اللہ سیف کا دردانا شفقت پات لبا کبھی مفتی سے بحسن جان نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادی بد ادریس شیخ سب در سنا پہر آن نن جاڑی طالبان کورو تدی روان
یادای بد فقیر شیخ صاحب درسونه پار آن نن جاړي طالبان یا مولوی موتی الرحمن وارث شو د جانانا فاضل مولوی رشاد چې اوس لقب نو مانی دے مولوی احمد علی دے مولوی موتی الرحمن وارث شو د جانان فاضل مولوی ارشاد چې اوس لقب نو مانی دے مولوی احمد علی دے یا مولوی احمد علی دے اوس یاد پنو مانی دے پکور کې د مور پلار پزړ مولوی ارمان نن جاړي طالبان نن جاړي طالبان کورو تدی روان یادای بد ادریس شیخ صاحب درسونه پهر آن نن جاړي طالبان نن جاړي طالبان کورو تدی روان یادای بد فقیر شیخ صاحب درسونه پهر آن نن جاړي طالبان یا راغلی ټول خپلوانا هم ټول رشتہ دارانا خوشحال خوشحالی دا نن شورو د ستار بندی دا بے حدا خوشحالی دا راغلی ټول خپلوانا هم ټول رشتہ دارانا خوشحال خوشحالی دا نن شورو دستر بندی دا بے حدا خوشحالی دا یا بے حدا خوشحالی دا ہم جوڑی خادی دا مولوی حیات اللہ تبریکی وائی ہر زوال نن جاڑی طالبان نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادای بد ادریس شیخ صاحب درسونه پهر آن نن جاڑی طالبان نن جاڑی طالبان کورو تدی روان یادای بد فقیر شیخ صاحب درسونه پهر آن نن جاڑی طالبان یا شاگرد شیخ ادریس یما هم د شیخ محمد فقیر یما مولوی وجید الله وای بے حدا پما ګران ټول واړه دیو بندیانا شاگرد شیخ ادریس یما هم د شیخ محمد فقیر یم مولوی وجید الله وای بے حدا پما ګران ټول واړه دیو بندیال هي ټول واړه دیو بندیال په حنفی مسلک روانا سیاست کې مو امام دی مولانا فضل الرحمن نن جاړي طالبان نن جاړي طالبان کورو تدی روان یادای بد ادریس شیخ صاحب درسونه پهر آن نن جاړي طالبان نن جاړي طالبان کورو تدی روان یادای بد فقیر شیخ صاحب درسونه پهر آن نن جاړي طالبان